Hold mo na, hold. Pinasa number 11. Naka-block. Tumira ng 3. Tapos. Uy, grabe yun. Basket. Number 2 points. Yan, may tumatawag. Nakakulay block. Nakakulay block. Uy, pinasa. Uy, sayang yun. Dalawa saan sumabay. Out of bounds. Out of bounds. Ay, pinasa number 7. Binalik sa number kaya. Nakakulay block na lang. Uy, dinaretso. Uy, dediretso. Lalay up. Shoot yan. Lista na yan. Pwede mo na kasi. Ay, pinasa number 11. Dali mo na kasi dito, idol. Number 11. Idol. Number Dali mo na 11. Naka-score na ba? Uy, Naka-score na? shoot. Dito. Dito. Yeah, huwag kang magulo dyan kuya, daka ka lang daan. Kasi ang dali. 2 points basket. Uwiin kita. Number 7. Uy, gawin. Okay lang yan, okay lang. Bawi. Yun o, sayang. Wala si Dave. Taliyok. Tumira, simpleng tira. Uy, out of bounds. Pasa namin, no? Layo. Uy, 3 points. Bit. Bata pa Number wala. 11. Number 11. Wala pang kontrol sa bola. Uy, nice pass yun. Nakakalula. Bilis. Kasi ko, tingin ako, gawa. Number 11. Naghanap na mapapasaan. 23. Score. Ha? Wala pa Ano na. score? Di pa lang. 2 points pa lang. 3 points yun. 3 points yun. 3 points ito. Oo. 5 points na yan. Number 7. Number 7. Guard! Behind the back. Uy. Behind the back ulit. Kaya asa sa number kulay black. Cross off. Yan. And number 11. Number 420. Ala. Grabe yun. 420. Oo, kung hindi siya sa magpaparinig-rinig ka, hindi ka magpapalibre sa fight kita. Ato putang ina Labas gra. daw, back daw. Ako? Kulay Ay, black. sama ako dyan. Uy, behind the back. Uy. Kasi gawin ko sa trip, di ba? Rebound, puro rebound. Sino ako? Puro na ako pass. Alam ko rin eh. Biyada kuya! Ayan, yun. Idol dito sa tres. Naghanap ng kampe. Crossover. Iniwan daan. Ayun na. Score naman kayo! Idol lang. Number 7, nagkalpil ng bola. 5-0. 7-0. 7-0! 7-0. 6 minutes. 7-2, 7-2. 6 minutes. Idol, nagkalpil ng bola. Number 7. Pinasa kaya idol sa gilid. Nakuha, check ball. Diretso kayo na. Out. Oo, 7-2. Miss, kuya. 6 minutes. Number 30. Ang ganda. Ito na. Sigaro sa mababasahan, number black, pinasa kay number 7. Number 7. Number 7. Number 7. Pinasa sa Halio ulit. Sayang, di yun. Uy, number 23 na rebound. 30. Wala, tigalauni ka na daw siya. Tigalauni ka na raw. Ito pa. Sayang. Launi ka. Ibinay ko ba? Uy, grabe yung peke yun. Diba, hanggang kubaw. Dati daw. 30, Pero tigalauni ka na siya. Number black. Puang, tumira ng dos. God bless. Di na. 6-7. Idol. 6-7.
6-7. Pag na-shoot, basket. Pag na-shoot, basket. Pag na-shoot, change court. Nice save, kuya. Abot langit na yun. Highlights. Last number lang. Uy, grabe. Change! Change court, change court. Pag na-shoot, change court. Change court po. 8-6. Change court. Running time tayo. Score po yan, score. Score po. 8-6. Alam mo kung pensa? Shoot yun. Sige. Shoot daw yun, shoot. Basket. Basket yan, change court. Hindi kaya dito kayo sa kabila. Change court eh. Open time yan. Sayang oras kuya, bilisan nyo. Kagulo na. Nahulog lang. Uy, ganda nun. Gandang basa nun. Sayang. Bato daw, bato. Number 7. Pinas nahulog lang. Uy, sayang. Pepis. 1 pound. Start daw po kaya ng prince na doon. Uy, ganda ng bully yun ah. Take ball. Uy, sayang. Yeah, bawi. Nice one. Oh, late. Ulit. All eight. Number 11. Pinasa. Nahulib lang. Uy, binayin ka ba? Uy, binouble team. Pinasa number 11. Number 11. Ha? Hulib lang. Ganda na. Maladyo mo. Kuya, dire-diretso. Pasok yan. Nice one. Ganda na niya. Maturo ako. Hulib lang. Babawi si Kuya. Pinasa number 11. Check ball ulit. Check ball. Dire-diretso number 30. Ganda no? Well, wait. Kamang na. 12-8. Tabang na kaya. Namang depensa. Plus 2 minutes and 20 seconds. Plus number 11, tumira. Rebound. Basket. Basket dito, basket, boss. 2 points. 3 minutes, 5 seconds. 3 minutes, 5 seconds. 12-10. 10. Number 30. Pinasa? Sayang. Uy, naganap na mapapasa. Number 5. Grabe, bilis niya. Kalito ako. Number 11. Pinasa nga ulit lang. Sayang. Multong sumalo. Uy, bumeke. Pumasok. Rebound number na ulit lang. Diniretso. Save yung ball. Bago number 23. Pinasa yung number 30. Uy, grabe. Papawis. Na-rebound ng 7. Number 7. Uy, binayin na ba? Uy. Release, grabe. Pinasa. Ganda. Pass break. Ay, easy basket kay Kuya yan. Right? Number 7. Point guard. Dati lang. Number 7. Uy, sinasok. Uy, pumeke. Sabay tira. Ay, binasin ka. Pass break ulit. Bakit ka kay Kuya yan? Sayang. Last 1 minutes and 34 seconds. Score natin, lamang pa rin ang pensa. Lamang pa rin ang opensa. Depensa. Dalawa. Dito. Tira. Tumira, 11. Niluluwak. Binalik ulit. Babawi. Ayaw talaga. Isa pa. Ayaw talaga.
Fast break ulit. Ay, easy basket kay Kuya yan. Woo! 14 Number 11. 14-10. 14-10. Namang depensa. Uy, bumigay. Tumira 11. Ayaw talaga. Number 11 ulit. Babawi, babawi. Sinasa. Tumira. Uy, grabe. Number 23. Lipat kaya, lipat. 50 seconds. Ha? 50 seconds. Last 48 seconds. Uy. 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 Yun. Baka na yun ah. Maserbita. Number 30. Number 30. Easy basket. 35 seconds. 35 seconds. 12-16. Lamang depensa. Lamang depensa. Apat na lamang yan. Kaya niya abulin yan. Basket. Number 7. Nakakuli block. Pinupasa sayang yun. Uy. Grabe yun. Sinikot. Sinikot yung mundo ko ah. Uy. Binomba. Sayang. Yun ba? Wala pa rin. Yan, dalawa na lang yan. Kaya niya yan. Sayang. 10 seconds. 10 seconds. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and